Ang paglalagay ito madali lang, ilalagay nyo lang socket. Yan guys, ito po yung switch. Kinabit ko na tong cover nya. Yan, madali lang guys. Ito, kakabit ko na lang guys ha. Yan, madali lang guys, gaganyan nyo lang bago nyo kabit, check nyo muna kung okay naman guys. Yan, ito ganyan lang, kakabit lang natin sa socket. Yan. Yan, okay na. Tapos kakabit na natin. Yan guys, ito na yung bago. Lagi nyong kanyang guys, check lahat ng mga dapat nyo i-check. Kasi madali lang na kabit, lalagay niya lang tapos papalitan. Although parehas lang naman to guys yung luma. Palit na. Yan guys, kabit na lang natin. Yan guys. Kaya okay na, gumalaw na, bago na yan. Guys, okay na, nakabit na natin. Ayan guys, okay na.